దశకము 29 ఛందస్సు వసంతతిలక. ఉద్గచ్చతస్తవ కరాదమృతం హరత్సు దైత్యేషు తాన శరణాననునీయ దేవాన్ సద్యస్థిరోదధితదేవ భవత్ప్రభావాత్ ఉద్యత్స్వయూథ్య కలహాదితిజా బభూవుః. శ్యామాం రుచాపి వయసాపి తనుం తదానీం ప్రాప్తోసి తుంగకుచమండలభంగురాం త్వం. పీయూషకుంభకలహం పరిముచ్య సర్వే తృష్ణాకులాః ప్రతియయుస్త్వదురోజకుంభే. का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामीत्यारूढरागविवशानभियाचतो मून्. विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपिषु विश्वसितानतानीः. मोदात्सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाण. पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्या लीलाविलासगतिभिः समदास्वधां ताम्. अस्मास्स्वीयं प्रणयनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु. त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्थपरिपीतसुधं व्यलावीः. त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन्. घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः. त्वं कालनेमिमथमालिमुखाञ्जगन्थ शक्रो जघानबलिजम्भबलान् सपाकान्. शुष्कार्द्रदुष्करवधे नमुचौ च लूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणं त्वं. योषावपुर्दनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः. भूतैः समं गिरिजया च गतः पदं ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोऽतिरोधाः. आरामसीमनि च कन्दुकघातलीलालोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञां. त्वामीश वीक्ष विगलद्वसनां मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्गा. भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः. त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ. स्वामिये शरणमय्यप्प. नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते. श्रीहरये नमः.